Karon, atong tukyon ang legend sa luyo sa usa ka sikat kayo nga prutas. Sige, sugod ta. Ang atong storya nagsugod sa usa ka misteryosong tigulang nga babae. Sa Mindanao, didto siya nagpuyo, nag-inusara sa iyang gamayng payag. Hilumon ra siya, ug ang iyang mga tanom radyod iyang kauban og kalipay. Pero para sa mga silingan, lahi siya. Usa daw ka mangkukulam, panghadlok sa mga bata. So makita nato no, layo ra kaayo ang tinuod niyang kinabuhi sa mga tabi-tabi. Unya, usa ka gabii na ay nausab, usa ka lahi ug gusog nga baho ni katag. Nagdugay ang baho, unya nakakusog pagyud, ug walay nakahibalo asa gikan. Mauto, nagkahiusa ang mga tao. Sige, pangitaon nato kung asa gagikan aning bahua. Ilang gisundan ang baho, og niabot sila sa tugaran ni Tandang During. Pero wala man dito si Tandang During, hinuon na ay lain silang nakita. Usa ka kahahoy nga naay katingalahang bunga. Gahig panit, unya hait kaayog tunok. Naay usa nga ni Sulay, ug pagkakaon niya, wow, kalami diyay. Karon, lami man dayay, ang pangutana, unsa may ilang ipangalan aning prutasa. Simple ray lang tubag. Abo, bunga na sa tanom ni Tandang During. Ang tanom ni During na, sa kadugayan, napamubo na lang. O kanang during na, mauna ang nahimong durian nga atong nailhan karon. Busa, mauna ang mga alamat, di ba? Makausab gyud sa atong pagtan-aw sa mga butang.